Test fly. Kaya ko maisa? Ayan guys, oh. Guyor. Kambal guys, oh. Hey. Shout out Kay Manoy. Shout out kay Manoy. Kay Rima. Ron. Kay Noy. So ayun guys, gumagawa sila ng sarang. So ayun guys, gumagawa sila ng saranggola, oh. Oh, di ba? So dalawa to mga idol. Saan isa, Noy? Sakto na yung Ayan, dalawa yan. Sige, mamaya, paili pa rin natin. Oo, sa'yo na yung isa. Mamaya. So yun guys, mamaya palili pa rin namin ng mga to. Na. Ayan, oh. So gagawin natin tong kambal. Kambal na saranggola. So ang gumagawa si Noy. Bihasa na yan. So ayun guys, paili pa rin na namin tong saranggola. Patingin. Oo. Sige nga, sample pa. Patikin pa. Oh. Kambal, oh. Ayan, parisukat. Titispayan natin. Kambal daw. Di ba? Kambal no ya. So ayun guys, pahili pa rin na namin test fly. Kaya ko maisa? So okay, maingay. Ayan guys, oh. Guyor. Kambal guys, oh. Guyor mong tapol. Ayan guys, bumagsak. Sayang, to lumipad na eh. Ulit. Take two. Malah. Pikir mo ibuntot. Ganyan. Sige. Ayan guys, so dito ka Noy. So hindi natin masyado maano sa camera kasi nag-against the light yung araw.
Ayun guys, oh. Di ba? Dari ka dyan, oy. Ayun, kambal, oh. Totoo sila dahil, Doy. Doy, galing Doy ah. Umigot yung isa. Doy. So ayun guys, nakailang take 2 na kami. Hindi, lumipad na kanina. So pag nasa taas lang umiikot, tapos yung buntot bumubuhol. So ayan, take 3. Take 3. Eh. Di ba? Ayun, oh, di ba? Lumilipad naman talaga siya. So, nag-a-against the light yung camera natin. Ayun, oh, kita niyo ba mga idol? Gior! So, ayan, lumilipad naman siya. Ang galing ni Noy ah. So, ayan guys, oh. Ayan, mataas na yung saranggola, oh. So, ayan. Malapit na rin umulan, sakto. Ayan sila Noy Noy, oh. Noy, dito kayo ay. So ayan guys, lumipad na. So ang ganda ng lipad Noy ah. Lumipad na. Ito ay mga bata, oh. Videoin natin. Gawang kong paruratan. Ayun mga idol, oh, kita nyo ba? O, diba? Kambal. Shout out, DJ Mac. Kambal. Follow and share, like. Yun. Hello, kambal ah. Mabira. Mabira ng tagay. Paten. May baling kagawa to ah. Bayang ikaw, Mimi. Okay, doon rin ganda. O, di lang, kamabot. Doon ang tampol, oh. Dalawa ka agad, oh. Oy, ano mo tanda dito? Sige. Pakakong kay Dadoy. Tapos si Ron. Si Dadoy, oh. Dadoy. Ayan. Pag bumagsak yung ulan sakto, bagsak din yung mga sananggula nyo. Gabong Dada. So yun guys, galing na yan, magaling ah. Ron. Galing ah. So ayun guys, binaba na nila ni Noy. Ayun o. Oh, dito. Ayos Ron ah. So
So ayun guys, maraming salamat muli sa pagsama at panonood. So muli, kita-kits tayo sa susunod na vlog natin. God bless mga idol.